Hallelujah. Haleluya. I'm happy to be here Saya sangat senang sekali ada di tempat with ini my wife, bersama istri saya, the one and only. satu-satunya. Praise God. And this morning we are glad to be here. Pagi ini saya sangat bersuka cita ada di tempat ini. Yeah. We were here last 2017. 3 tahun yang Right. lalu saya ada di sini. Oh, Yeah, puji Tuhan with Indah, ya, I think. Yeah. sama saya juga. Indah and still Indah. Ya. Praise God. We want to thank Pastor Daniel and Pastor Debbie Saya mengucap syukur buat undangan Pastor Daniel dan Pastor Debbie for allowing us to be here today untuk mengizinkan saya di tempat ini and to share the word of God. untuk memberitakan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen and amen. Amen. And welcome to all who join us live stream. Selamat datang juga buat pemirsa yang menyaksikan lewat live stream. I believe the Lord wants to speak to us this morning, Saya percaya Tuhan pagi ini berbicara pada and kita. I believe that we will be blessed. Dan saya percaya saudara akan Hallelujah. diberkati. Amin. We are here because of Jesus. Kita ada di tempat ini karena Yesus. And everything is about Dan Jesus. segala hal sesuatunya itu Yesus. Everything we do, Segala sesuatu yang kita lakukan, why we live, kenapa kita hidup, why we are here, kenapa kita ada di tempat ini, is all because of Jesus. itu karena Yesus. Amin. Amen. Amin. And if Jesus is with us, Kalau Yesus bersama dengan kita, if we are living for Jesus, kalau kita hidup bersama-sama Yesus, I believe our life is blessed. kami percaya kita akan diberkati. And Amin. we can be a great blessing. Dan kita juga akan menjadi berkat. We can be a great impact Kita akan memiliki impact yang besar for people around us. untuk orang-orang sekeliling kita. And in the world that we are living in. Dan di mana tempat kita hidup. Amen. Amin. Amen. Are you ready for the word of God? Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. We pray the Lord will bless the word this Kita morning. berdoa saat ini. Lord, we pray that you bless us Tuhan, kami berdoa, and bless the word, Engkau berkati firman Tuhan, encourage us, kuatkan kami, build us, bangun setiap kami, and inspire dan us. inspirasi setiap kami. Let your word change us. Biar setiap firman yang mengubahkan, Let your word transform us. mentransformasi hidup kami. We commit this time into your hands. Kami komitmenkan hari ini di tangan-Mu And we thank you dan kami mengucap syukur. in Jesus' Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. And amen. Hallelujah. Haleluya. You know, God is so good in our life. Tuhan sangat baik dalam hidup Amen. kita. Amin. And God's plan is so big Dan rencana Tuhan itu sangat besar, saudara. in our life, Di dalam hidup kita. in our Di family, dalam keluarga in kita. our church, Di dalam gereja kita. in everything we do. Di dalam segala sesuatu Because yang we kita lakukan. serve a big God. Karena kita melayani Allah yang besar. You know, we cannot imagine how big God is. Coba bayangkan seberapa besar Tuhan dalam hidup kita. You know, if we look at God's creation, Kalau kita lihat ciptaannya Tuhan, even just the sun alone, matahari itu cuma satu. the sun is so Sendiri. big. Tapi matahari itu besar sekali. You know, we feel the sun is so close to us. Kita ngerasain matahari itu dekat banget sama kita. But we cannot imagine how far is the sun actually. Tapi saudara bayangkan sebenarnya matahari itu jauh sekali. The sun is so big because so close we feel because it's so big. Kita ngerasa matahari dekat karena matahari itu sangat besar. You know, if you take the sun Kalau kita ambil matahari and you take this earth where we are living dan kita letakkan bumi di mana kita tinggal and we put the earth inside the sun, dan kita masukkan bumi ke dalam matahari, we need few million earths. dibutuhkan banyak bumi, Yeah, few million bermiliar, to, berjuta-juta to fill in the sun. untuk ada di dalam matahari. That is how big the sun is. Loh, besar banget kan matahari. And just imagine how small the earth is. Coba bayangin betapa kecil kita bumi. It's ini. like green beans, Cuman seperti you know, kacang hijau. kacang hijau Ya. saja. And you need millions of earth Dan to fill the sun. Kita butuh banyak miliaran jutaan bumi untuk And di that dalam is how matahari. big the sun is. Dan itu besarnya matahari seperti itu. And for that, Untuk itu, just imagine how big God is, bayangin seberapa besar who Tuhan itu. created this great sun, Tuhan ciptakan And matahari pun luar biasa. great planets, Planet-planetnya, great universe. universe yang luar biasa. And we can understand how big God's plan for us. Dan kita nggak bisa bayangkan seberapa besar Tuhan. And I just want to go along with your team today. Dan hari ini kita pergi ke dalam. To arise and shine. Kita punya tema Rise and Shine. You know, to progress in life, Untuk memiliki progres dalam hidup, we need to have a decision.
Kita harus mengambil keputusan, saudara. We need to make up our mind Kita harus mengubah paradigma to move kita on, untuk tetap maju, even to change bahkan untuk merubah, and to transform, untuk mentransformasi, to change our situation in untuk life, merubah kondisi dalam hidup kita, to change the way we are. untuk merubah It posisi kita berdiri needs saat a ini. decision. Kita butuh memutuskan sesuatu. And that decision must go along with the Word of God. Dan waktu saudara mengambil keputusan itu harus sesuai We dengan hear firman God's Tuhan. word every day. Kita baca firman Tuhan setiap We hari. hear God's word every week. Kita dengar firman Tuhan The setiap word minggu. is being preached every week. Di setiap minggu kita dengar firman Tuhan. And if you read your Bible every day, God is speaking to you every day. Dan waktu kita baca firman Tuhan setiap hari, Tuhan itu But, berbicara sama but it saudara. needs a decision. Tapi dibutuhkan suatu keputusan. We need an open heart Kita butuh membuka hati kita to receive God's word untuk menerima firman and to Tuhan. receive what He wants to do in our life. Dan untuk mengerti apa yang Tuhan Then inginkan. that atas hidup kita. will make you to change and progress. Nah, itulah yang akan membuat progres di dalam hidup You kita. cannot stay in the place where you are. Kita nggak bisa berdiri di situ aja. You cannot, just embrace your situation and say, this is what I am. Kita hanya menerima situasi saya, ya inilah saya seperti ini. We need to change. Kita harus berubah, amin. If your place is small, Kalau tempat kita masih kecil, if your situation is small, kalau seakan-akan kondisi kita kecil, or maybe you are in a bad situation, atau saudara sedang mengalami hal yang buruk, or maybe you are in a bondage, atau saudara dalam keterikatan, maybe addiction, mungkin kecanduan maybe sesuatu, sin in your life, mungkin ada dosa yang maybe saudara belum troubles, lepaskan, mungkin masalah, maybe problems. mungkin ada hal lainnya It tantangan. needs a decision. Dibutuhkan suatu You need to keputusan. decide Kita harus and say, memutuskan. Lord, I will change. Dan katakan, Tuhan, kami mau Lord, berubah. I will obey your word. Saya mau taat sama firman Lord, Tuhan. I will arise and Saya mau bangkit, shine. bersinar. Then you will experience change. Baru kita mengalaminya. We as preacher, we just preach the word. Kita pengkhotbah. Like God, He speaks. Seperti Tuhan But, berbicara. but people need to respond. Tapi manusia perlu merespon. We preach the word of God. Kita memberitakan firman We want to Tuhan. inspire people. Kita mau menginspirasi We want to orang-orang. encourage people. Kita mau menguatkan But orang. we are hoping and praying Tapi kita berdoa dan berharap. that people will listen. Kalau orang akan dengerin kita. That people will respond to the word. Kalau orang-orang akan meresponi firman Then you Tuhan. can expect miracle. Dan saudara mengharapkan You can expect mujizat. that God will do a miracle in your Saudara life. harapkan Tuhan akan lakukan sesuatu. God never force us. Tuhan gak pernah paksa kita. God saudara. never compels us. Tuhan gak pernah maksa hidup God kita. always invites us. Tuhan selalu mengundang He just kita. extend His invitation. Dia cuma mengirimkan undangan. That's buat why it kita. needs your response Makanya dibutuhkan respon to the kita. invitation of God. Hari ini Tuhan mengundang Hallelujah. saudara. Haleluya. Amin. You know, we can see that in the Bible. God said, I put before you life and death. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, Tuhan taruh berkat dan But you need hidup dan to kematian. choose life. Tapi kita harus memilih kehidupan. God Amin. said choose life. Pilihlah kehidupan. God always want to lead us in a good way. Tuhan selalu mau kita jalan di tempat yang baik. But you need to choose the good Tapi way. kita harus memilihnya, saudara. God offers us blessings. Bahkan Tuhan memberikan berkat yang And we besar. need to choose Dan blessing. kita harus pilih berkat We itu. need to choose to arise Kita harus pilih untuk and bangkit to shine. dan Now bersinar. let me read this, Isaiah 60 verse 1 Mari to kita 3. buka firman Tuhan Yesaya 60 ayatnya 1 sampai ke 3. Verse 1 says, arise and shine, Ayat pertama dikatakan bangkit dan bersinarlah for thy light is come, sebab terang kemuliaan Tuhan telah and the datang glory of the Lord is risen upon thee. dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. For behold, Sebab sesungguhnya the darkness shall cover kegelapan the earth, menutupi bumi and gross darkness the people. dan kekelaman menutupi But the bangsa-bangsa. Lord shall arise upon thee, Tetapi terang Tuhan terbit and atasmu his glory shall be seen dan upon thee. kemuliaannya menjadi nyata atasmu. And the Gentiles shall come to thy light, Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu and kings to the brightness of thy rising. dan raja-raja kepada cahaya yang terbit Now, bagimu. if you read Isaiah 60, Kalau kita baca ayat ini Yesaya 60, we need to know the contents of Isaiah. kita harus tahu isi dari kitab Isaiah Yesaya. is ini. divided to two sections. Yesaya itu dibagi dua sesi. We call it the Assyrian period, Yang pertama waktu Assyria. di bangsa Syria,
And the second one is the Babylonian period. Yang kedua ada di Babilonia. Yeah, Assyria talk about Israel. Israel was taken captive by Assyria. Waktu itu Israel ditawan Syria. And then Babylon take the southern kingdom, Judah, to captivity. Lalu Babilonia menawan suku Yehuda. As a punishment for their sins. Ada penghukuman atas dosa mereka. And rebellion. Dan pemberontakan mereka. God chose Israel. Tuhan memilih Israel. God chose Judah to be special people. Tuhan memilih orang bangsa Yehuda. And they are so special that God sent them prophets to talk to them. Dan Tuhan sangat membuat mereka spesial sehingga mendengar suara God Tuhan. gave them His law so that they can live for Him. Tuhan memberikan aturan, rule pada mereka. And untuk God dipatuhi. gave them His miracles. Bahkan Tuhan menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. He delivered them from Egypt. Tuhan melepaskan mereka dari bangsa Mesir. And led them for 40 years in miracles. Dan selama 40 tahun mereka mengalami Everyday miracles. setiap hari mukjizat. God revealed Himself to them through His servants. Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya. Through Moses. Pada Musa hambanya. Through the prophets. Kepada nabi-nabinya. Through the judges. Kepada hakim-hakimnya. The kings. Kepada raja-rajanya. And God provided for them. Dan Tuhan menyediakan bagi mereka. The only nation Satu-satunya bangsa among other nations di antara suku that bangsa God lainnya blessed them so much, yang Tuhan sangat that memberkati. God lead them, Dan Tuhan menuntun God mereka. provided for them, Tuhan menyediakan bagi God mereka. lived with them, Tuhan bahkan hidup bersama-sama God dengan was mereka. with them every day, Tuhan bersama mereka sehari demi with the hari. pillar of cloud in the day, Bersama tiang api dan tiang and the awan. pillar of fire in the night. Dan tiang api di malam hari. Wow, it's so amazing Sangat luar biasa saudara. that God was with them. Dan Tuhan bersama-sama And the mereka. Bible says no other nation Dalam Alkitab dikatakan tidak ada that God bangsa loves so much as Israel, His people. yang Tuhan sangat mengasihi selain Israel. And that is a picture of you and I. Dan ini gambaran saudara dan That is a saya. picture of the Christian church. Ini gambaran kekristenan. That is the picture of the Christian today. Ini gambaran orang-orang Kristen pada hari-hari There's ini. no other nation today Tidak ada yang lainnya. like the Christian church, Seperti orang Kristen. like you and I, Seperti saudara dan that saya. serve a living Yang God. melayani Tuhan Allah yang ibu. Amin. Hallelujah. That served a miracle God. Yang melayani Tuhan yang penuh That mukjizat. wants to be with you. Yang ingin bersama-sama That dengan wants to saudara. live with you. Yang ingin hidup bersama That dengan wants to kita. guide Yang mau you menuntun and setiap protect kita. you Melindungi kita. and wants the best for yang mau you. yang terbaik buat kita. Hallelujah. Amin. Haleluya. But what happened to Israel and Judah? Tapi apa yang terjadi pada They bangsa were taken Israel? captive because of their sins, Mereka ditawan karena because dosa of their mereka. rebellion. Karena pemberontakan And mereka. that is what happened to the Christian today. Dan itu juga yang kita alami. If we dalam hidup disobey Kristen. God, Ketika kita tidak taat we will pada be Tuhan, in captivity. kita akan merasa tertawan. We will experience destruction. Kita akan mengalami destruksi. We will experience problem. Kita akan mengalami masalah. We will be in bondage. Kita dalam keterikatan. But here in Isaiah 60, Tapi dalam Yesaya this is 60 ini, towards the end of the Bible, ini adalah bukan akhir dari Alkitab. like Revelation. Ini seperti pewahyuan, saudara. Speaking about restoration, Ini bicara tentang pemulihan. speaks about healing. Bicara tentang kesembuhan. Because Israel was 70 years in Babylon. Sebab Israel 70 tahun di Babilonia. And God said the captivity is about to over. Dan Tuhan katakan tawanan saudara akan bebas dari tawanan. And you are coming back to your land. Dan Anda akan kembali ke tanah. You will be rebuilding your city. Israel akan kembali membangun You will be kota-kotanya. rebuilding your temple. Kembali membangun mesbah-mesbahnya. You will kuil-kuilnya. be replanting your land. Kembali bertanam. It's a time of restoration. Ini saatnya pemulihan. It's a time of healing. Ini saatnya kesembuhan. God was encouraging His people here. Tuhan mau mengencourage setiap kita, memberi kekuatan. That's why He said, arise and Makanya shine, dikatakan bangkit dan for menjadi your teranglah. light is come, Sebab terangmu sudah datang. and the glory of the Lord is upon Dan you. kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise Haleluya. and shine. Bangkitlah dan That, bersinarlah. that is an imperative, like a command. Ini seperti suatu perintah, saudara. He said, arise and Bangkit shine. dan teranglah. Menjadi It's a terang. command. Ini suatu perintah. It's a call to you and I. Ini panggilan buat setiap Like saudara a dan saya. call to God's people. Seperti Tuhan memanggil orang-orang God umatnya. said, your captivity is over.
Dibilang masa tawanan You saudara are being berakhir. free Saudara sudah dibebaskan, after amin. 70 years. Setelah 70 tahun. So God said, you are returning to your land. Lalu Tuhan katakan kembali ke tanahmu. Don't be discouraged anymore. Jangan takut lagi. Your situation will change. Kondisimu pasti akan berubah. I will bless you Saya again. akan memberkatimu lagi. I will restore you to your Tuhan land akan again. mengembalikan saudara That's why kembali. God said you need to be courageous. Yang kita perlukan hanya menjadi Be strengthened. menjadi kuat, You arise bangkitlah and shine. dan menjadi teranglah. Hallelujah. Haleluya. So Amin. that is the message for you. Itu pesan Tuhan buat saudara. Arise and Bangkit shine. dan menjadi terang. Arise from your troubles. Bangkit dari Arise keterpurukanmu. from your Bangkit situation. dari kondisimu. You have to arise Saudara harus bangkit. and say to yourself, God, I will not be like this anymore. Katakan pada dirimu, saudara enggak akan seperti ini lagi. I will rise up. Saya akan bangkit. I will move on. Saya akan bergerak maju. I will progress. Saya akan mengalami progres. I will claim my promise. Saya akan mengalami I janji will Tuhan. claim my healing. Saya akan mengalami kesembuhan. I will claim my blessings. Saya akan mengalami berkat Hallelujah. Tuhan. It is Amin. a decision Dan ini saudara harus putuskan hari ini. because we are responding to God's word. Untuk meresponi firman Tuhan. God has blessed us Tuhan telah memberkati setiap because kita. of Jesus. Karena Yesus. Why to arise and shine? Kenapa kita harus bangkit dan Why you menjadi need to terang? respond to God to arise and shine? Mengapa kita harus responi firman Because Tuhan He ini? said, for your light is come. Sebab dikatakan kemuliaan Tuhan telah terbit He did not atasmu. say your light has come, Dia nggak katakan akan terbit, but is come. tapi dikatakan sudah Is terbit. now. Itu sekarang. Your light is come. Saat ini terangmu telah terbit. What is your light? Apa terangmu? Who Saudara? is your light to the Christian? Siapa terang kita It sebagai is orang Jesus Kristen? Christ. Tidak lain adalah Yesus. Jesus Christ has come into our life. Yesus telah datang You dalam have hidup kita. received Him. Saudara He sudah is menerimanya. in your life now. Ia sudah ada di hidup You know, saudara. and the Bible says in Ephesians chapter 1 verse 3. Dalam Efesus chapter 1 verse 3. pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. The Bible says we are blessed with every blessing. Dikatakan kita sudah diberkati oleh setiap He berkat-berkat said, Tuhan. blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, Diberkatilah Tuhan Yesus Kristus who has blessed us yang telah memberkati setiap kita, with all spiritual blessings yang telah mengaruniakan kepada kita segala in berkat rohani heavenly di places dalam surga, in Christ Jesus. dalam Kristus Yesus. You know, Ephesians chapter 1 to 3, Dalam Efesus 1 dan 3 sampai 3, it speaks to us about everything that God has given us itu bicara tentang kita apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap because kita. of Jesus Karena Yesus Christ. Kristus, Your light is come. terangmu telah nyata. And because of Jesus, Dan karena Yesus, God has provided everything for us. Allah Bapa telah menyediakan segala sesuatunya bagi setiap That's kita. why He said in verse 3, He has blessed us with all spiritual blessings. Maka dikatakan di ayat ketiga, Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Come on, say with me, I am blessed Saya diberkati with all dengan segala spiritual blessings. berkat spiritual. I am Amin. blessed with all. Saya telah diberkati oleh Means segala hal. all. Semuanya, segala Has sesuatu. given all. Itu sudah telah Oh, diberikan. haleluya, Amin. haleluya. Romans 8:32. Roma 8 ayat 28. God has given us His Son Jesus Christ. Tuhan telah memberikan Yesus Kristus. He who has given us His own Son. Bahkan Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. He delivered His Son for us. Ia memberikan kepada setiap kita. And Romans 8:32 says, Roma 8 ayat 32 how katakan. shall He not also Ayat yang ke-32. give us all things? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkan bagi kita semua. Hallelujah. Amin. And because God can deliver His Son, Karena Tuhan Allah Bapa telah memberikan His anaknya. one and only Son, Satu-satunya anaknya. the Bible says God will give us all things. Maka Alkitab mengatakan kita telah diberikan segala sesuatu melalui Yesus. And that is the reason why we can arise and Dan ini shine. alasan kenapa kita harus bangkit dan bersinar. The church must shine. Gereja harus bersinar, saudara. And you must shine. Saudara harus bersinar. Amen. You know, the Bible says in Matthew chapter, we will go there later on, chapter 5, verse 14 to 16.
Matius 5 ayat 14 to 16. 40 sampai 14. 14 sampai 16. Yeah, talk about the light of the world. Now maybe we go there now. Let's go. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yeah, verse 16 says, let your light so shine. Dikatakan kamu adalah terang dunia, biarkan terang itu bercahaya. You know, the Bible, when the Holy Spirit inspired to write the scripture, Waktu Roh Kudus menginspirasikan untuk dituliskan ayat ini, the Holy Spirit, or God the Holy Spirit, used a very specific words. bahkan Roh Kudus memilih kata-kata yang sangat spesifik. Like here, he said, let your light so shine. Dikatakan kamu biarkan terangmu itu bercahaya, ayat 16. He did not say, shine your light. Bukan dikatakan ayo terang menjadi teranglah. Why he said, let your light so shine? Mengapa dikatakan hendaknya terangmu bercahaya? And he did not say, shine your light. Dan tidak dikatakan jadi teranglah. Because Karena you do not have the ability to shine your light. kita nggak memiliki kemampuan untuk memiliki terang itu sendiri. You just need to let it shine. Kita hanya biarkan itu bersinar. We do not have the light. Kita nggak punya terang kita sendiri. We are not the light. Kita bukan terang itu. We are like the moon and the stars. Kita itu seperti bintang dan bulan. We saudara. are not the sun. Kita bukan matahari. And we are not the son of God. Dan kita bukan matahari ya Tuhan. We are the Kita bukan anak followers Tuhan. of the Son of God. Kita pengikutnya Yesus Kristus, anak Allah. The moon does not have the light to shine. Bulan itu nggak bisa memancarkan terangnya sendiri. The stars do not have the light to shine. Bintang juga nggak bisa memancarkan terangnya The sendiri. moon and the stars depending on the light of the sun. Bintang dan bulan itu bergantung pada cahaya matahari. They are reflecting the light. Mereka merefleksikan terang They are matahari. not shining their light, Mereka tidak mempunyai terang sendiri, but they are reflecting the light of the sun. tapi mereka merefleksi matahari. Amin, Hallelujah. haleluya. The Christian do not have the light. Orang Kristen itu harus merefleksikan Yesus. They do not have the light. Dia nggak punya terangnya sendiri. They reflect the light. Mereka merefleksikan. Jesus is the light. Yesus adalah terang itu. That's why if the Christian have no relationship with Jesus, Itu sebabnya kalau orang Kristen nggak punya hubungan dengan Tuhan. even though they come to church, Walaupun dia datang ke gereja setiap even though hari, they do ministry, walaupun mereka melayani, but if they have no relationship with Jesus, tapi kalau nggak punya hubungan sama if Yesus, they are not connected to Jesus, kalau mereka nggak punya koneksi if dengan they Yesus, are not born again, jika mereka tidak dilahirkan kembali dalam Yesus, they are not shining. mereka nggak bisa bersinar. They have no light. Mereka nggak punya cahaya itu. Hallelujah. Ya, What more the unbelievers? bagaimana dengan orang tidak percaya? Unbelievers, they have no light. Orang nggak percaya itu nggak punya. And they cannot reflect the light Bahkan mereka nggak bisa refleksikan. because they terang. have no light in them. Karena mereka nggak punya terangnya di dalam Jesus is not their light. mereka. Yesus tidak ada di dalam mereka. But it's the same thing with the Christian who have no relationship with Jesus. Sama halnya dengan orang Kristen yang nggak punya hubungan sama Tuhan. They will not be shining Dia nggak bakalan bisa bersinar. because there is nothing that they can reflect Karena on. nggak ada hal yang dapat mereka But if they refleksikan. have Jesus, Tapi kalau mereka punya Yesus, they pray and worship mereka Jesus. berdoa dan menyembah Tuhan. They are following Mereka Jesus. mengikuti They are Yesus. living for Mereka hidup Jesus. bagi Yesus. Jesus is shining through them. Yesus akan bersinar melalui And they are mereka. reflecting the light of Dan mereka akan Jesus. merefleksikan Yesus. So when they live outside, Waktu mereka hidup di luar. when they live in their house, Waktu mereka hidup di rumah when they mereka. work in their workplaces, Waktu mereka bekerja. when they go to school, Waktu mereka pergi ke they are sekolah. reflecting the light of Mereka Jesus. refleksikan terang Yesus. And people can see Dan orang-orang akan dapat melihat Jesus through them. Yesus lewat hidup mereka. And the people will say, this is Christian. Dan orang-orang berkata ini orang Kristen. This is Jesus people. Ini orang-orangnya Yesus. Because they are reflecting Jesus. Karena mereka refleksikan Yesus. Hallelujah. Amin. Haleluya.
Hallelujah. That is what the Bible says, to Itu yang arise dikatakan and shine. Alkitab, untuk bangkit dan bersinar. Jesus said, let your light so shine. Yesus akan membuat saudara Oh, bersinar. hallelujah. Amin. Haleluya. You remember Paul the apostle? Ingat Rasul Paulus, saudara? Paul was a very religious man, Paulus itu orang yang sangat religius. but he had no Jesus. Tapi dia nggak punya Yesus. He believed in God, Dia percaya Tuhan, but he don't believe in Jesus. tapi dia tidak percaya Yesus. Now, believing in God and believing in Jesus is different. Percaya Tuhan dan percaya Yesus itu berbeda. You know, a lot of people, they believe in God, but they still go to hell. Banyak orang percaya Tuhan tapi tetap pergi But if you ke neraka. believe in God, in Jesus Christ, Tapi kalau saudara percaya Tuhan dalam Yesus then Kristus, you will have eternal life. saudara akan mengalami hidup kekal. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. saudara. Because Jesus is the only way. Karena Yesus satu-satunya jalan. Jesus is life. Yesus adalah terang. 1 John 5:12, 1 Yohanes 5 verse 12, 5 ayat 12. the Bible says, he who has the Son has life. Barang siapa menerima anak, ia akan memiliki hidup. He who has not the Son has no life. Mereka yang tidak menerima anak, yaitu Yesus Kristus, tidak memiliki hidup. Paul the apostle was like that. Paulus mengerti hal itu. Very religious. Dia sangat religius. And many people today are very religious. Dan banyak orang-orang juga sangat religius. And many Christians also today are very religious. Banyak orang Kristen juga sekarang banyak religius. They carry big Bibles. Mereka bawa Alkitab yang besar, They serve the Lord, melayani Tuhan, but no Jesus in their heart. tapi nggak ada Yesus di dalam They believe hidupnya. him. Mereka Believe him. hidup seperti itu. Yeah, they believe in Mereka Jesus. percaya Yesus, But they have no relationship with tapi nggak Jesus. punya hubungan sama Yesus. You know, the key in our life is relationship with Jesus Kuncinya Christ. adalah memiliki hubungan sama Yesus. But Paul encountered Jesus Waktu Paulus bertemu Yesus in the road to Damascus dalam waktu perjalanan mau ke Damaskus, in Acts chapter 9, di Kisah Rasul pasal yang ke-6, 9. 9, And that changed his life. itu merubah hidupnya. Oh, hallelujah. Amin. And that is what we need to have. Nah, itu yang harus kita butuhkan saat ini. And many, the early Christians, Orang-orang yang pada orang Kristen Ya. di zaman mula-mula, they were so afraid of Paul. mereka sangat takut sama Paulus. They want to run away from Paul. Mereka lari dari Paulus. Because Paul was arresting them, put them in prison, Karena Paulus menangkap mereka, taruh mereka di and penjara, killing some of them. dan membunuh sebagian dari But mereka. now he have Jesus. Tapi ketika Paulus mempunyai Yesus, And if you read Galatians chapter 1, dan kalau saudara baca Galatia 1, he has this testimony. dia memiliki kesaksian. And the Christian, the people are talking about Paul. Dan orang-orang Kristen saat itu bicara tentang And they Paulus. said, this guy Dan dia katakan, orang ini who persecute us before, yang mengeksekusi kita. now we heard that he is preaching Jesus Christ. Sekarang dia memberitakan tentang Kristus Yesus. People can see Orang-orang dapat melihat. that Paul now is reflecting the light of Jesus Paulus saat Christ. itu dapat merefleksikan terang Kristus. And that is what happened to us. Dan itu yang terjadi atas hidup kita. Amen. Amin. The Christian were known as Christian in the book of Acts also. Orang Kristen di Kisah Para Rasul. And they were called first Christian Dan itu dikatakan mereka orang-orang pertama orang Kristen. because people saw them reflecting Jesus Christ. Karena orang-orang dapat melihat refleksinya So Yesus. Acts chapter, Isaiah 60 verse 1 Pasal berikutnya dari To arise and Yesaya shine 60 untuk bangkit dan is a bersinar. command. Ini adalah suatu perintah, saudara. God is telling you to arise and shine. Tuhan mengatakan saudara harus bangkit dan Now, bersinar. many people are waiting and waiting. Banyak orang cuma nunggu. They are waiting. Mereka menunggu. Waiting for God to call them. Nunggu Tuhan untuk memanggil Waiting mereka. for God to send them. Nunggu Tuhan untuk mengirimkan mereka. And they are praying and fasting. Dan mereka berdoa dan God, berpuasa. send me. Tuhan kirimkan God, saya. call me. Tuhan panggil dong saya. God, what should I do? Tuhan apa yang saya harus And they lakukan? wait and wait and wait. Dan menunggu. But actually, most of the time we don't have to wait. Tapi sebenarnya kita nggak perlu untuk We menunggu. just have to respond to Kita God's cuma word. harus merespon saat ini. More than 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Jesus said, Yesus katakan, go. pergi. Matthew 28. Matius 28, Go and preach the gospel. pergi dan beritakanlah firman. Jesus said, go and preach the gospel. Tuhan katakan pergi beritakan Just firman. go.
Pergi aja. You don't have to pray and fast. Saudara nggak terlalu banyak Just doa respond. puasa. Responi firman Tuhan. Amen. Amin. Just arise and shine. Bangkit dan bersinar. You don't have to fast and pray. Saudara nggak terlalu banyak Don't waste berpuasa berdoa. time anymore. Jangan habiskan waktu lagi. Just go. Pergi. Many of us, we do not experience God. Banyak dari kita nggak mengalami Tuhan. We do not experience Kita miracle. nggak mengalami mukjizat. We do not experience mission. Kita nggak mengalami perjalanan Because misi. we don't do Karena anything. kita nggak lakukan apa-apa. We just pray Kita and cuma berdoa, fast, berdoa, but we don't do berpuasa, anything. Tapi kita nggak lakukan apa-apa. It's time to go. Ini saatnya saudara bangkit. When Jesus pergi. told the apostles, Waktu Yesus katakan kepada I'm going back to my Father. saya akan kembali ke In Matthew 28, Allah Bapa. Dalam Matius 28. Jesus said, go and preach the gospel. Yesus katakan pergi dan beritakan Baptize Injil. people. Baptis orang-orang. Teach people. Ajar mereka. And then Jesus said, bye-bye. Dan Yesus katakan dadah. Bye-bye. Jesus went up to heaven. Lalu Yesus pergi ke surga. And the Bible says, Dan Alkitab mengatakan and the apostles dan dalam rasul-rasul went and preached the gospel everywhere. mereka pergi memberitakan Injil kemanapun. And the Bible says the Lord was with them, Dan Alkitab mengatakan Tuhan menyertai mereka, working with them, bekerja bersama mereka with signs following. dengan tanda-tanda heran yang menyertai. We need to be like that. Kita harus seperti itu. Jesus tell us to go. Yesus katakan pergi, Just go. pergi aja. You cannot find in the Bible Saudara nggak bisa ketemu. when di Alkitab. Jesus tell the apostles to go. Waktu Yesus bilang ke rasul-rasul, The Bible pergi. did not say, and the apostles returned to Jerusalem, Dikatakan rasul-rasul bahkan nggak kembali lagi ke Yerusalem. and they have conference. Mereka nggak mengalami Or they sengsara. return to Jerusalem Mereka nggak balik ke Yerusalem. and pray and fast Dan berdoa dan and discuss berpuasa. about Jesus' word. Dan Go. mereka berbicara musyawarah mengenai apa What kata does Yesus. Jesus mean? Apa yang dimaksudkan We Yesus? pray for revelation. Kita berdoa untuk pewahyuan. When to go? Kapan harus Where pergi? to go? Kapan harus pergi? How to go? Bagaimana By cara kita aeroplane? pergi? Naik pesawat? By sea? Lewat By lautan? donkey? Keledai. No, they did not discuss. Enggak dikatakan mereka They berdiskusi. just obey Mereka cuma taat and go. dan pergi. Hallelujah. Amin, haleluya, beri kemuliaan bagi It's the Tuhan. same thing with arise and shine. Itu sama, bangkit dan bersinarlah. Just arise Bangkit and shine for Jesus. dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Don't waste time anymore. Jangan tunggu lagi. Oh, hallelujah. Haleluya. Now, there are a lot of things, of course, in the Bible too. You know, let your light so shine. Banyak di Alkitab membahas But I want to mengenai hal mention ini. a few. Tapi saya akan How much menjelaskan time beberapa. do I have, Mami? How much time do I have? 20 minutes. Okay, still 20. All right. Thank you. Just a few things. Number one, Beberapa hal lagi. very simple. Live a righteous life. Hiduplah dalam kebenaran yang pertama. Live a righteous life. Hidup dalam kebenaran. You know, sometimes to say this thing is so easy, Kadang-kala kita pikir ini hal yang mudah. but to live it, Tapi untuk menghidupinya, wow, it takes something ini sangat mungkin sulit. to live righteous. Untuk hidup dalam kebenaran. You need to decide Saudara harus to memutuskan live a righteous life. untuk hidup dalam Because we are kebenaran. living in this world. Karena kita hidup di dunia If you ini. go back to Isaiah 60, Kalau kita kembali ke Yesaya Verse 60, ayat yang kedua. verse 1 said, arise and shine, for the light is come. Ayat yang kedua dikatakan sebab sesungguhnya Yeah, you read that. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Now, if you read verse 2, you will understand verse 1. Kalau saudara baca ayat yang kedua, saudara akan mengerti ayat yang pertama. Because verse 1 is like a command to arise and shine. Karena ayat yang pertama itu seperti perintah untuk And bangkit he, bersinar. he provide for you why you can arise and shine, because your light is come. Dia menyediakan kenapa kita harus bangkit dan bersinar, And karena the terang itu glory sudah of the datang. Lord is upon you. Dan kemuliaan Tuhan di dalam kita. When Jesus sent the apostle, he did not send them empty. Waktu Yesus mengutus para rasul, dia mereka nggak dibiarkan nggak bawa apa-apa. But Jesus equipped them with power. Tapi Yesus membekali mereka dengan kuasa. Amen. Amin. He said, wait in Jerusalem until you are
filled with power from on high. Yesus mengatakan tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi kuasa Roh Kudus. In Isaiah 60 verse 1 is the same thing. He equip us with His glory and His light. Dalam Yesaya 60 ayat 1 ini juga Tuhan membekali kita dengan kemuliaan Tuhan. Oh, hallelujah. Haleluya. When God sent Israel out of Egypt, Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, God sent an angel with them. Tuhan menyertakan malaikat bersama They were mereka. not alone. Mereka nggak sendiri. God always equip His people when He send them. Tuhan selalu menyediakan orang-orangnya yang utus. When you arise and shine, Waktu saudara bangkit, when you go for Jesus, waktu saudara pergi buat when you Yesus, do things for Jesus, waktu saudara lakukan sesuatu buat Yesus, He has equipped you. saudara telah diperlengkapi sama Tuhan. That's why you can arise and shine. Itu sebabnya saudara dapat Why bersinar. God equip us with power? Kenapa Tuhan memperlengkapi kita dengan Why kuasa? God wants to be with us in going? Mengapa Tuhan menyertai perjalanan And we kita? are not alone. Dan kita nggak sendirian. Verse 2 said, Dikatakan ayat kedua, for behold, the darkness shall cover the earth. sebab kegelapan menutupi bumi, Gross darkness, the people. kegelapan menutupi But the bangsa-bangsa. Lord shall be risen upon thee, Tetapi terang Tuhan terbit and atasmu, His glory shall be Dan seen upon thee. kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. This is like a prophetic word. Ini seperti kata-kata profetik, saudara. Because He said, the darkness shall cover the earth. Sebab dikatakan kegelapan akan menutupi bumi, The earth. bumi, And gross darkness, the people. dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. And we are living in this kind of world today. Dan kita hidup di dunia yang seperti itu, saudara. Darkness is covering the earth. Kegelapan menutupi bumi. Sin is getting more and more in this earth. Dosa semakin hari semakin banyak. Satan is working hard today. Setan-setan itu bekerja keras hari ini. And Satan, the kingdom of darkness, Dan kerajaan kegelapan making the people to be familiar with him. membuat kita familiar dengan mereka. Familiar with his language. Familiar dengan bahasanya kegelapan itu. Be familiar with his lifestyle. Familiar dengan gaya hidup seperti itu. And many people today, they cannot even hate sin. Dan bahkan orang-orang belakangan ini nggak bisa benci sama They dosa. cannot even hate unrighteousness. Mereka nggak bisa benci sama ketidakbenaran. And many people today are saying, this is modern world. Mereka cuma mengatakan ini lebih ini kehidupan modern kita. This is the world today. Ya hidup kita seperti ini ya kayak gini. When they see people having 2-3 wives, they said this is normal. Waktu mereka melihat 3-4 orang hidup dalam Yeah, oh ya. 2-3 wives. Yeah. Ya mempunyai 3 istri. Yeah. Itu normal. When they see Christian changing life partners, they said normal. Waktu orang Kristen ganti pasangan itu normal. When they see unmarried people living together, they said this is normal. Waktu orang yang belum menikah tinggal sama-sama itu Yeah, normal. when they see people having sexual relationship before marriage, they said this is normal. Waktu mereka melakukan kegiatan seksual sebelum menikah itu What normal. is happening? Apa yang terjadi? The devil is making us to be familiar with him. Kegelapan itu membuat kita familiar dengan That's why the Bible bahasa mereka. says darkness cover the earth. Dikatakan di Alkitab kegelapan menutupi bumi. Gross darkness the people. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Today we have LGBT community. Sekarang kita melihat ada LGBT We have komunitas. millennialism, the millennial generation. Ya, like generasi milenial. Millennial, yeah. We have liberals, a lot of liberals in the church today. Kita ngelihat di gereja itu kayaknya bebas banget. Hallelujah. Ya. But he said the glory of the Lord Tapi dikatakan terang kemuliaan shall Tuhan arise upon thee, akan upon you. menerangi setiap kita. The light, Terang itu Jesus, Yesus is for individual. untuk setiap kita. Amin. It's not general. Itu bukan general buat semua orang. Jesus tapi buat saves kita. the world, Yesus menyelamatkan bumi, but individual must respond to him. tapi setiap individual harus meresponi hal ini. Amen. Amin. Because the Bible says, for God so loved the world, Karena Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi, that whosoever believe in him tapi bagi setiap orang yang percaya kepada will not perish. tidak akan binasa. The whosoever Bagi setiap mereka is individual, itu bicara tentang individual. but salvation is for everybody. Keselamatan itu buat setiap orang, But individual must receive it.
Tapi setiap pribadi harus menerimanya. I cannot say, God, I believe in you, so saya titip-titip. Saya nggak bisa bilang Tuhan, saya Tumpang-tumpang. percaya Tuhan. Terus ada orang yang nitip keselamatan. You cannot. Kita nggak bisa seperti God, itu. this is my son, this is my daughter, this is my wife. Ini istri saya, ini anak saya, ini anak perempuan saya. Salvation is individual. Keselamatan itu pribadi, saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Hallelujah. Live righteously. Hidup dalam kebenaran. Do good works. Lakukan yang baik. The book of Titus mentioned this many times. Dalam Titus banyak Do good sekali works. dikatakan. Lakukanlah yang baik. Maintain good works. Usahakanlah yang baik. Be fruitful in good works. Berbuahlah dalam hal-hal yang baik. We don't do good works to be saved, Kita nggak lakukan hal baik untuk diselamatkan. but Jesus saved us. Tapi Yesus telah menyelamatkan kita. We do good works. Supaya kita melakukan perbuatan That's baik. the fruit of our salvation. Itu buah dari keselamatan kita. Amen. Amin. We need to have love for our brothers and sisters. Kita harus mengasihi saudara-saudara Live kita. in love. Hiduplah dalam kasih. Live in forgiveness. Hiduplah dalam pengampunan. Be optimistic. Jadilah optimis. Be enthusiastic Jadilah antusias about your faith, untuk bagi iman saudara. about your life with the Lord. Bagi iman saudara pada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Live for Jesus. Hiduplah bagi Yesus. No matter how hard life is. Gak peduli seberapa berat Or kehidupan even when kita. we are persecuted. Walaupun kita dianiaya, Keep Jesus tetap lihat Yesus. in the center of our life. Menjadi pusat kehidupan And kita. that is where people will see Jesus. Itulah orang-orang yang melihat Yesus. If you study church history, Kalau saudara belajar tentang in the sejarah time of Alkitab, Nero, pada kehidupan di Kaisar Nero Nero, will be having a feast every day in his garden. Nero akan taruh orang-orang di tamannya And they will be eating and drinking in his garden with his officials. dan mereka berpesta pora di sana. And they use the Christians Dan mereka menggunakan orang Kristen as their torchlight. sebagai tiang-tiang lampu buat mereka. They will tie them in the pole Mereka diikat di atas and burn them dan dibakar in his garden. di taman-tamannya. But because of that, Tapi karena itu, those people who are watching, orang-orang yang melihat, many of them become Christian. banyak mereka percaya menjadi Because Kristen. when the Christian are burning, Karena orang Kristen itu menyala. they were singing praises Mereka menyanyikan pujian to Jesus. bagi Yesus. And they die singing praises. Bahkan waktu mereka mau mati, mereka menyanyikan And they pujian. burn many Christians. Dan mereka membakar banyak orang Kristen. But many more people become Christian. Tapi lebih banyak lagi orang yang menjadi Kristen. Amin. Because they reflect the light Karena of Jesus mereka Christ. merefleksikan terang Yesus. Hallelujah. Haleluya. You know, you can arise and shine. Saudara bisa bangkit dan You bersinar. and I can change our situation Saudara dan saya bisa merubah because situasi. we have Jesus in Karena our kita heart. punya Yesus dalam hati Jesus kita. in our life. Yesus dalam That hati is kita. the only answer in our life. Itu satu-satunya I want to jawaban. encourage you this morning. Saya mau menguatkan saudara. You pada need hari to ini. increase your commitment to Jesus. Anda harus menaikkan komitmen You saudara need to dalam Yesus. strengthen your relationship with Jesus. Saudara harus menguatkan hubungan saudara dengan You Yesus. need Jesus to be so real in your life. Saudara butuh Yesus untuk menghidupi hidup ini. Be real. Jadilah original. Don't just be a follower. Jangan cuma jadi pengikut, saudara. And a lot of people, they just follow traditions and follow rituals. Banyak orang Kristen cuma ikutin ritual, tradisi. But you need to get to know Jesus personally. Tapi saudara harus mengenal Yesus secara pribadi. Having that right relationship with Jesus. Punya hubungan yang benar dengan Yesus. Because that is the only way you can arise and shine. Karena itu satu-satunya cara supaya kita bisa bangkit dan bersinar. Especially this year 2019. Khususnya di tahun 2019. Make a decision to arise. Ambil keputusan untuk bangkit dan Leave bersinar. your old life. Tinggalkan hidup lama saudara. Leave sin. Tinggalkan dosa-dosa Leave saudara. bondages. Tinggalkan keterikatan itu. Leave your situation. Tinggalkan situasi saudara. And go into the life that Jesus wants you to have. Dan pergilah kepada terangnya Yesus. Hallelujah. Haleluya. You will be blessed. Saudara pasti akan diberkati. And this church will be blessed. Dan gereja ini pasti akan diberkati. When you have this Jesus in your Waktu heart. saudara punya Yesus dalam hidup Amen. saudara. Amin. Amen. Let's Amen. give Jesus a clap offering. Beri tepuk tangan Let's all kemuliaan bagi stand and Tuhan. just worship Haleluya. Jesus Mari kita again. berdiri. Kita